Vikinški napad na Lindisfarne iz 793. godine bio je napad na sveto ostrvo Lindisfarne koje se nalazi kod današnjeg Northumberlanda. Manastir u Lindisfarnu bio je glavno središte hrišćanstva u kraljevstvu Northumbrija. Ovaj događaj izazvao opštu paniku širom engleskog sveta i označio je početak vikinškog doba u Europi. Ovaj napad nije bio prvi upad vikinga na britanska ostrva. U zapisu za 787. godinu anglosaksonska hronika izveštava o dolasku 3 broda severnjaka na obale Wessexa, odnosno o grupi stranaca koji su odmah ubili lokalnog ribara kada je ovaj hteo da ih sprovede do kralja. Pored toga, Kentisanska povelja iz 792. godine ukazuje da su u kraljevstvu Mercija preduzete odbrambene mere protiv poganskih mornara. Međutim, napad na Lindisfarne iz 793. godine bio je prvi širi zabeležen napad vikinga u Engleskoj i Evropi, a o njegovoj važnosti ukazuju čudni incidenti koji ga prate u istorijskom zapisu. Ovi su događaji bili ovako opisani u anglosaksonskoj hronici. Strašna upozorenja dođoše u zemlju Northumbrija i mnogo uplašiše ljude. Neverovatni prizori munja i vihora i vatreni zmajevi behu viđeni kako lete u nebo. Velika glad usledi ubrzo nakon ovih znakova, a nedugo zatim iste godine, 6. dana pre januara, grozni napadi poganskih ljudi uništiše Božju crkvu na ostrvu Lindisfarne žestokom pljačkom i pokoljem. Dok anglosaksonska hronika ukazuje da se napad dogodio u januaru, opšte prihvaćeni datum je 8. jun. Uzeći u obzir svedočenja drugih izvora, a i činjenicu da je proleće povoljnija sezona za obalske racije, dan verovatno predstavlja pisarsku grešku. Opis samog napada je kratak. Hroničar kaže da je crkva uništena, roba ukradena i krv prolivena, ali glad i pohlepni znakovi koji su uočeni pre toga ukazuju na ozbiljnost navale iz anglosaksonske perspektive. O ovom događaju govori i nekoliko drugih srednjovekovnih izvora, kao što je hronika 12. veka Historia Regum, koja se obično pripisuje Simeonu iz Durhama. Autor tvrdi da su poganski osvajači groznim pljačkanjem sve oštetili, pogazili sveta mesta zagađenim koracima, iskupali oltare i zaplenili svo blago svete crkve. I dalje opisuju kako su odveli mnoge monahe u okovima, a drugi bacili u more. O ovom napadu također govori i northumberski učenjak Alcuin, koji je za isti saznao dok je živeo u Franačkom kraljevstvu, služeći kao učitelj dece Karla Velikog. U pismima kralju Northumbrije i biskupu Lindisfarna, Alcuin shvata događaj kao neviđenu katastrofu. On opisuje kako je crkva poprskana kralju sveštenika Božijih, uništena od svih ukrasa. I uz to, kako su poganski prestupnici gazili tela svetaca u Božijem hramu poput gnoja na ulici. Izvori pokazuju da je taj događaj bio zastrašujući engleskim hrišćanima, ne samo zbog velikog nasilja koje se izvršilo, već i zbog toga što je hrišćansko svetilište bilo uništeno od strane paganskog naroda. U Alcuinovim pismima i Historia Regumu napad je prvenstveno prikazan kao skrnavljenje svetog mesta. I zaista, napadajući ostrvo Lindisfarne, vikinzi su udarili u srce anglosaksonskog hrišćanstva. Manastir biskupiju u Lindisfarnu je osnovao sredinom 7. veka irski monah po imenu Aidan, kojeg je kralj Osvald pozvao u Northumbriju da oživi hrišćansku misiju na severu. Lindisfarne je postao centar uspešne misije obraćenja, baze iz koje će Aidan otputovati na kopnu da podučava hrišćansku veru i uspostaviti nove misionarske staze. Ostrvo je kasnije postalo mesto hodočašća, jer su u njegovom manastiru bile mošti svetog Cuthberda, koji je 685. godine postavljen za biskupa Lindisfarna. Cuthberd je u svoje vreme bio poznati iscelitelj, a nakon svoje smrti u ovom svetilištu su se desila mnoga čudesa, zbog čega je ostrvo postalo popularno mesto za vernike. Kako je manastir dobijao na značaju, tako je rastao i u moći i bogatstvu, primajući darovi i zemljišne donacije od kraljevskih ličnosti. U vreme vikinškog napada u svetilištu se nalazio veliki broj dragocenih liturgijskih predmeta. Sama važnost ovog mesta, Lindisfarna, učinila je ovaj napad velikom krizom. Alcuin je tražio objašnjenje za to kako je jedan paganski narod uspeo da uništi takvo mesto koje je imalo božansku zaštitu. U pismima zaključuje da grešnost ljudi mora biti razlog zašto ih Bog nije sačuvao, iako ne pominje nikakve konkretne optužbe. Nekoliko godina ranije northumbrijskog kralja Elvalda ubila je grupa zaverenika predvođena plemićem Sigom, koji se zatim ubio februara iste godine kada se desio i vikinški napad.
usled velikog broja zavera i ubistava, ali Sun je aludirao da je napad Vikinga u stvari bila Božja kazna. Napad na manastir Lindisfarne često se navodi kao početak vikinškog doba u Evropi. Tokom sljedećih godina Vikinzi su napali nekoliko drugih manastira na Britanskim ostrvima, uključujući manastir Jarrow, koji je također u Northumbriji, kao i čuveni manastir Jona u Hebridima. Manastiri su bili laka meta napadačima zato što su bili izolovani i nezaštićeni, a obično su bili puni materijalnog bogatstva. Ti prvi napadači su najverovatnije bili Norvežani koji su došli preko Severnog mora, a napadi koji su oni izvodili bili su u vidu pljačkanja. Sredinom 9. veka, međutim, vikinške armije, uglavnom danske u ovom trenutku, osvajale su i čitava kraljevstva u Engleskoj. Skandinavske vojske također su se raširile po europskom kontinentu, od Franačke do Rusije, vršeći racije i tražeći nova naselja. Vikinško doba u Evropi završilo se tek sredinom 11. veka. To bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da bacite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!